चांपदानी में मुहर्रम के अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द और अनुशासन की अनोखी मिसाल पेश की गई। नगरपालिका की ओर से मुहर्रम कमेटियों को प्रशस्ति पत्र और खेल सामग्री प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में चंदन नगर के पुलिस कमिश्नर अमित पी. जावलगी, चांपदानी के विधायक अरिंदम गुईन और नगर पालिका चेयरमैन सुरेश मिश्रा मौजूद थे। ताजिया जुलूस को लेकर पहले ही पुलिस और कमेटियों के बीच तालमेल बैठक हुई थी, जिसके तहत अनुशासित आयोजन करने वाले अखाड़ों को सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नर ने चांपदानी की गंगा जमुनी तहजीब की तारीफ करते हुए कहा कि यहां महिलाएं और बच्चे भी पूरी श्रद्धा और सम्मान से शोभायात्रा का हिस्सा बने। चेयरमैन सुरेश मिश्रा ने सांप्रदायिक एकता पर बल देते हुए कहा कि चांपदानी की संस्कृति सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की परंपरा का प्रतीक है। সবচেয়ে বড় কথা চিকিৎসা ভবনের প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটা সময় সব সময় এখানে এত সময় লাগে, এত আমাদের কাছে আছে। এটাও তো আমাদের কাছে একটা বড় পাওনা যে আজকে এই ধরুন যে যুব সমাজ যাদের যারা আগামী দিন আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে তাদের জন্য আর কি উপহারের ব্যবস্থা। চেয়ারম্যান চাপদানি শ্রী সুরেশ মিশ্র স্যারের কাছ থেকে हमारे बीच उपस्थित हैं चंद्रनगर से पुलिस कमिश्नर अमित सर, तमाम जो मुहर्रम कमेटी यहाँ पर आई हुई है उनको अपने तहसील से टुगेदर करता हूँ कि आप लोगों ने मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कमिश्नर सर का। तो पिछली कमीशन मीटिंग में एक बात कही थी कि अगर आप लोग नियम के अनुसार मुहर्रम का ताजिया जो है आप निकालेंगे, तमाम नियम मान कर श्री विनय कुमार, रामेश्वर साव, श्री पूनम केवाड़, श्री पूनम सिंह, श्री प्रियंका गुप्ता, विक्रम कुमार साहु, एमडी दास सिंह, श्रीमती तारका राजभर। আমি নামগুলো বলে যাচ্ছি, আপনারা এটা চাপদানি মিউনিসিপ্যালিটি যারা রয়েছেন, অরুণ মিশ্র, मोहम्मद सलीम कुरैशी, संजीव कुमार सिंह, शुभ सिंह, सौरभिष्ठा मिश्र, मौसमी मंडल, हरिशंकर बासु। आज के देखो हमारे मध्य एमएलए साहेब एमएलए चापदानी छिलें, चेयरमैन चापदानी छिलें, अन्य काउंसिलर्सरा एमएलए साहेब चंदननगर থেকে এসেছিলেন এবং মুহররম কমিটিদেরকে আমরা আজকে পুরস্কৃত করলাম। ওদের যে শান্তি শৃঙ্খলা ওরা বজায় ওটা পালন করে ওরা যে মুহররম করেছে এবং এবার কোনো ইনসিডেন্ট হয়নি, সে উপলক্ষে আমরা সবাইকে পুরস্কার করে দিয়েছি। ফুটবল এবং ভলিবল দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক কাউন্সিলরকে ওদের যে কষ্ট করেছেন, মানে রাস্তা রিপেয়ার থেকে শুরু করে ওয়্যারগুলো দেখা এই সব কিছু ওনারা কাজ করেছেন, ওদের জন্য কিছু আমরা স্পোর্ট ইকুইপমেন্ট আমরা ওখানে দিয়েছি। আর এটা আমরা আর বেশি দেবো। এটা ভালো বার্তা, একটা শান্তির বার্তা করার জন্য এটা আমরা এখানে মিটিং করেছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার এমএলএ সাহেবের এবং চেয়ারম্যান সাহেবের, ওনার এটা ইনিশিয়েটিভকে আমরা এটা করতে পেরেছি। আর সুন্দরভাবে চাপদানিতে মুহররম হয়েছে, সেজন্য আমরা এখানে যারা পুরস্কার পেল দেখলাম খুব আনন্দ করছে। হ্যাঁ, কারণ আমরা অনেকগুলো পয়েন্ট দেখেছিলাম কি কত সুন্দর সাজানো হয়েছে, কত লোককে শান্তিভাবে নিয়ে আসছে এবং পুলিশ যে রুল গাইডলাইন্স যে তৈরি করেছে ওটা কত পালন হয়েছে। তো সবার মধ্যে ওরা ফার্স্ট হয়েছে। খুব বড় ওদের আখাড়া ছিল, অনেক সাপোর্টার ছিল, খুব শান্তিভাবে ওরা করেছে বলে ওরা ফার্স্ট পেয়েছে। তো সেই জন্য ওরা এটা উৎসাহ, ওদের উৎসাহ দেখে আমরাও খুব খুশি। এটা কি চলবে? এটা চলবে, শুধু মুহররম না, রামনবমীতেও এটাই হবে। এটা এরকম ভালো কম্পিটিশন, ভালো পরিবেশ আমরা তৈরি করবো এখানে। রামনবমী বলুন, মুহররম বলুন, যে কোনো পর্বে আমরা যারা ইনভলভ আছেন, যতগুলো কমিটি আছে, ওদেরকে আমরা সম্মান দেওয়া। जो बात आप नफरत से लिख सकते हैं, आप अप्रेज लिख सकते हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर। मुहर्रम पहले मैं चंदन पड़ा स्पोर्टिंग क्लब में गया,
तो एक वीडियो हमने अपने पेज पर छोड़ा है, चंदनपाड़ा के हमारे भाई यहाँ पर आए हुए हैं। सर आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हमको लोग राधा कृष्ण का फोटो उनको भेंट कीजिएगा। इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। वो जानते हैं कि मैं हिंदू परिवार से हूँ, तो चेयरमैन साहब को मैं क्या दूँ तो खुश हो जाए, तो उन्होंने मोहर्रम कमेटी ने हमें राधा कृष्ण का मूर्ति हमें भेंट किया हुआ है। इससे बड़ा और मैं उसी की ठीक कर लिया। कभी मुझको मौका मिलेगा अगर, तो जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मैं उनको अपनी तरफ से कुरान शरीफ भेंट करूंगा। মনে হবে সবচেয়ে বড় কথা চিকিৎসা আমাদের প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে প্রত্যেকটা সময় উনি সব সময় এখানে এত সময় দেন, এত আমাদের কাছে আছে। এটাও তো আমাদের কাছে একটা বড় পাওনা যে আজকে এই ধরুন যে যুব সমাজ যাদের যারা আগামী দিন আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে, তাদের জন্য আর কি উপহারের